नमस्कार जय जगन्नाथ केमती अच्छे आपण मैंने भले थे खुशी थे गोटे विश्वास गोटे भरोसा थे आम महाप्रभु तो अच्छा प्रकृत प्रकृत महाप्रभु को नहीं मो जीवन कौन कथा कही मो निजस्व कथा तो केवे प्राय कहेना कहीं सेमती कहेना निजस्व बोली कौन अच्छी मोर स्थिति परिचय परिस्थिति अवस्थिति चेतना सब तो मो महाप्रभु को नथिले मु बाकी मोर परिचयटा भी कौन आपण मैंने भी मत भी जान ना आपणार भी भावु नथिले एमती मनुष्य जन्मटा पाई कर्तव्य सारी कर्तव्य को प्रथम भावे जो कर्म थाए से कर्म को जीवन रे केबे भी नेग्लेक्ट करिनी केबे भी अवहेला करनी मो कर्म प्रति ऑफिस हो जेकोसी कर्म आसी मेडिकल जदि किए पढ़ला भी तापही जदि भी देखे से लोकटार कहीं ना से महाप्रभु को डाके से लगी था कर्तव्य केवे करनी महाप्रभु को लेकिन जदि से महाप्रभु को आपणार न करी थांती महाप्रभु मोर ही न था आपण मैंने भी मोर आपणार मत भी भाभी न था आजिका धन्य लगे मत एमती पर्सनाली आपण मान सहित मिसी पारे ना से क्षमा मागे आपण मान को बारंबार क्षमा मागे किंतु अंतर भितर निज भाई केवे मागिनी महाप्रभु को सब प्रार्थना करे महाप्रभु आपण को संसार भल रहू आपण ही भल रुहतु से संसार भितर आपण मैंने थांती स्वार्थपर होकर भी कहनी महाप्रभु मो पाई किसी मागिनी मो निज पाई मागिनी कौन बा मागिबी महाप्रभु आपण तो मो निजर आपण ठारू मोर भी निजर भी आ कहीं ना आपणकर निजर मु तो आपणकर यही किसी दिन तलर कथा कहूँ 10-15 दिन हम कथा मोर जोटा निज क्षेत्र में घटी कथा कार्य जाए बड़म्बा जाए बड़म्बार कार्य गोटे जगार चलता आम तले बसिक साधारणतः गले रूराल बेल्ट को गले जो जाए कम जाए मुझे माँ मान पाखे तले बसे तले बसी आम कम करूँ ये करूँ से कहले भी सारे आप चेयर ना ये भल भी लगे माने गोटे जो कम कर शैली हूँ गोटे जिनस जदि आम जदि ऊपर बसी जाऊँ कि कौन करुचु जो रूराल बेल्ट कम करने हुए गाँव में कम करने हुए आम जदि ऊपर बसीगलु सहित मिसी पारूँ तर दुख सुख ठू आरंभ कर जिते मनीष सहित पर्सनाली आपण सहित निडी जार दरकार अच्छी जार निहाती दरकार सहित आप निजे न मिशुचंती सहित जदि डिफरेन्स मेंटेन कर गवर्नमेंटर कौन सरकार कौन स्कीम की आप सफल भाव से करें तेणु प्रत्येक चाकरी क्षेत्र में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रे भी थी एथिक आसिली प्रति क्षेत्र में जो भी मु काम करी मत लगे जे आम कौन तारतम्यटा रखाटा उचित नुह सेमती तले बसिक करला भितर कम करने भितर हठात कि झरका उपर आखि पड़ा झरका बटे देखला गोटे मंदिर लगी रोड सेपट साइड्रे से गाड़ी थाए मत भितर गोटे आसला अरे यही तो जस्ट गाड़ी कार रखिलु एटी आसिलु मत केमती हठात देखागले मंदिरटा जेहेतु कम चली था कम मो प्रथम थाए चलो कम करू 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 12टा केते हो गला कि मोर आखिरी थाए मंदिरटा साइड जस्ट 4-5 फुट जो बसचु रोड सेपट साइडटा कम सरी सरी आसा बेले हठात मुझे उठिली आसिकी से पचारि साइड जस्ट गोटे मिनिट्र बाट से कहले आम गाँव ये जगन्नाथ मंदिर जो महाप्रभु को ना शुणिली गाँटा भूली जाइए आज्ञा मुझे से पिला जी आमर एडिटिंग करदे से तले लिखिदेव भूली जाइए बड़म्बार मुझे महाप्रभु को मंदिर जमी गोटे छाती करेन्ट लगिगला महाप्रभु को ना एमती आज्ञा जदि ना जदि कौटी शुणीदेवे ना छाती लगी जाए पूरा जमी दलकाई पवन हो बसी जाऊँ से आपणार पवन निश्वास भी आहरी आपणार से पवन भी निरा थाए महाप्रभु ना जो निश्वासटा बसे
मो महाप्रभु कहीदेले कौन जे मत लगे बोधे संसार एते सुख केबे मु पाइनी जदि महाप्रभु कहीदेले मुझे सुख पाए आपण भितर जमी विश्वास टी आसे से कहती हाँ मु तो महाप्रभु मु तोर आपण भी मोर महाप्रभु भल पाइबा आपन को भल पाइबा तो एक कष्ट सबू कष्ट को पीकरी हसबार कला तो मु आपन शिखी महाप्रभु आपण ही सेमती एते कष्ट थी हसबार माहिर आपण से हस पाई तो संसार को निज आड़ को भी लुटे देते से हस पाई तो आम कईटा मरी जाऊ बास आमर किसी दरकार नहीं महाप्रभु आमको जाली दियो मारी दियो पचे जिते कष्ट आसू मत दे दियो महाप्रभु सब कहे महाप्रभु आपण से हसुता भले पेट पूरी जाऊ आमर बास तुम हस पाई आम सब करदेबू जो शुणी महाप्रभु को मंदिर माने अस्तव्यस्त लगे कि महाप्रभु टे देखीदेवी महाप्रभु को जो भितर देखा पौड़ पड़ जा कबाट बंद 12टा केते जाए से पूजारी थे मुझे कहली महाप्रभुंर कौन पहुड़ पड़ेगा ना आगे पहुड़ पकड़ा कथा नुहे पकईदेलु ए अल्प समय मुझे कहीं पकईदे अबेल पकईदे ना आज्ञा ये सामने जड़े घर जड़े मरीगले तो मरीगले शव जीव श्मशान को तेणु सामने जिते गाँव महाप्रभु सी आउ सामने आ महाप्रभु को पहुड़ केमती खोला रगले एत कष्ट लगिला महाप्रभु को पहुड़ पड़ी मु बाहर अच्छी आसी से बसीगली कि कहली चाकटा किसी जीवन में किसी मागिनी आपन केवे भी मागिनी जो भोक लगे मत भोक कौन से तो गोटे भोक मो जीवन में से महाप्रसाद अबड़ा राजा कि ये नुहे बड़ बड़ लोक नुह के खेचड़ी प्रसाद भी पाइनी आउ कानिका कथा छाड़ से अबड़ा मुठिए साधा अबड़ा मुठिए मोर सबू भोक को मेंटे दिए योग्यता भी नहीं मत खेचुड़ी की घी अन्न की खाईनी के महाप्रभु का कानिका प्रसाद हो बस अबड़ा मुठा हुए महाप्रभु बास भोक लगिला बेले भोक जो मन आसे भोक मनर भोक पेटर भोक नुह आपन को छुरीवा बेले आप भल जानते राति 12टा हो 1टा हो जमी हो से दिन महाप्रसाद पठेदेवे अबड़ा मुठे पड़े कौन कि अपराध करी जाइनी तो अनेक दिन है आप पाखु जाइनी सेमती असुविधा तो चल गोटे जो स्वास्थ्य जहाँ होता तो जापारे कम तापर भी बहुत कम पड़गला ऑफिस राति रे भी बहुत कम करने पड़ा राति दिन 8-9 दिन सरकार कम तापर जाइनी महाप्रभु गोटे विकल लगे आसिक बसीगले आप पहुड़ पकईदे किए मरीगला आपन पहुड़ पड़गला बसी 5-10 मिनट से छाग बारंडार बसी था गरुड़ पाखे गरुड़ पड़े शुणु पलि आस मन भारी कष्ट लगिला एपटे ऑफिस काम सरवा जो जाइए टूर से बसले से सब कहले सर कौन है आप बहुत मुँह सुखी पड़ा ना नहीं किसी ना बसी थाए मन भी भल लगता सरला आम बाहरी पलैबू अलग जगह से दिन 7टा क्लस्टर विजिट करार से प्रथम क्लस्टर से 12टा पर हो गला मन बहुत कष्ट लगू थाए माने जिते बाहरी अच्छी कार बसू बाहरी जो आ 5-10 मिनट रे मन बहुत अवशोष थाए महाप्रभु आप एमती कहीं मत कहीं करती मुझे मागी कि आपन को किसी तो मागिनी जदि न दर्शन दबार थिला मत देखो कहीं अच्छ तुबे एति हाथे मो हाथ में मापी ने 6-7 हाथ पर तुम अच्छ मुझे जानी कि तुम एटी अच्छ मत तो तुम्हें ही देखेल जो मुझे अच्छी झरका पटे देखेले मंदिरटा मुझे जो आसली मुझे जान नी ये तमें 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 से मुझे महाप्रभु मु तो ये मंदिर जो आसली मुझे जानना नी आपण अच्छा खाली से कबाटे दिखाई तादे आपण चका खिया अंका मुझे जानी आपण अच्छा कि आउ किए अच्छा ये तापर मुझे
ଶୁଣିଲି ଆପଣ ହାତରେ ଅଛନ୍ତି, ଏମିତି କଲେ ଯେ ଜଣେ ମରିଗଲା ବୋଲି ଆପଣ ପହୁଡ଼ ପକାଇଦେଲେ। ବହୁତ ହୁଏ ସେଇଆ ନୁହେଁ, ଆପଣ ଦେଖେଇବାକୁ ଚାହିଁଲେ ତୁ କ'ଣଟା କି ଏମିତି, ତୁ କ'ଣଟା, ତୁ କ'ଣ ମୋତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତୋର ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି? ପ୍ରକୃତରେ ମୋର ଯୋଗ୍ୟତା ବି ନାହିଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ବାସ୍ ଭଲ ପାଏ, ବାସ୍ ଏତିକି ଜାଣିଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ, ଆଉ ଯେତିକି ଭଲ ପାଏ, ମୁଁ ଭଲ ପାଇବା ଆପଣଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଆପଣଙ୍କଠୁ ଶେଷ ହେବ। ଆଉ ମୁଁ ଯେତିକି ଭଲ ପାଏ, ବୋଧ ହୁଏ ଆପଣ ସେତିକି ଭଲ ପାଇବାକୁ ହିଁ ଝୁରୁଥିଲେ ଆଗରୁ, ଝୁରୁଥିବେ ବି, ଆଗକୁ ବି ଆହୁରି ଝୁରିବେ। ବାସ୍ ଅଭିମାନ ଥାଏ ମନରେ, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଅଭିମାନ। ମୁଁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଅହଙ୍କାରୀ, ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଅହଙ୍କାରୀ ବହୁତ ଥାଏ, ଅଭିମାନ ଥାଏ, କୋହ ଥାଏ। ମୁଁ କହିଲି ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଦୁଆର ପକାଇଥିଲେ ମୋ ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଜଣେଇଲେ କ'ଣ ପାଇଁ? ବାସ୍ ଡ୍ରାଇଭରକୁ କହିଲି ଚାଲ ବାହାରିବା। ସେତିକିବେଳେ ଜଣେ ମଉସା ଆସିଲେ, କହିଲେ ଆରେ ବାବୁ ତୁମେ ଆସିଥିଲ ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲ ଅଫିସ୍ କାମରେ? ମୁଁ କହିଲି ହଁ ମଉସା। ନା ଆମ ଦିଅଁଙ୍କୁ ଦେଖିଛ, ଠାକୁରଙ୍କୁ? ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ମଉସା, ଆପଣଙ୍କର କିଏ ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଇଛନ୍ତି, ପହୁଡ଼ ପଡ଼ିଛି, ଇଏ ହେଇଛି। ଆସ ଆସ ଆସ, ହାତକୁ ଧରି ଟାଣି ନେଇଗଲେ। ଗଲେ ପୂଜାରୀକି ଡାକିଲେ, କହିଲେ ଯାଇ ଗାଁ ଭିତରୁ କେଉଁଠି ଡାକିକିରି ଆଣିଲେ, ଖୋଲ ଖୋଲ। ତାପରେ ସେ ମଉସା ହାତ ଧରି ଟାଣି ନେଇଗଲେ। ସେଠୁ ପୂଜାରୀକି ଡାକିଲେ, ଆସିଲେ। ସେଠୁ ପୂଜାରୀ ସେ ଯେଉଁ ନନା ଯିଏ ଥିଲେ, ସେ ଦ୍ୱାରକୁ ତାଲା ଦେଇକରି ଫିଟେଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ଖୋଲୁଥାନ୍ତି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ, ସେ ଯେଉଁ ଦ୍ୱାରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିରାଟ ଚକାଆଖି ଆଙ୍କିଥାଏ, ସେ ଦ୍ୱାର ଯେତେବେଳେ ଖୋଲୁଥାଏ ଏମିତି ଚକାଆଖି ଦୁଇ ଭାଗ ହେଇଯାଉଥାନ୍ତି। ସାମ୍ନାରେ ବିଶାଳ ବିଗ୍ରହ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଗ୍ରହ କ'ଣ ସ୍ୱୟଂ ବସିଥାନ୍ତି, ଭୁଜ ବୁଲେଇ ବସିଥାନ୍ତି। ଯେମିତି କହୁଥାନ୍ତି, ସତରେ କହୁଥାନ୍ତି, ମାନ କରିଛୁ, ଅଭିମାନ କରିଛୁ, ଲୁହରେ ଅଛୁ, କୋହରେ ଅଛୁ, କହୁଥିଲୁ ନା ଏବେ କାହିଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛ? ଆରେ ଯଦି ମୁଁ ଯଦି ଖୋଲି ଦେଇଥାନ୍ତି ନା, ଏ ଲୁହ ଟିକକ ତ ପାଇନଥାନ୍ତି, ତୋର ଅଭିମାନ ପାଇନଥାନ୍ତି, ତୋର ନିଛକ ଭଲ ପାଇବା ପାଇନଥାନ୍ତି। ବାସ୍ ମୁଁ ବି ଖୋଜୁଥିଲି ସେଇ ଲୁହ ଟିକକୁ, ଅଭିମାନ ଟିକକୁ, ଆପଣାର ପଣକୁ ଟିକକୁ। ଦେଖିଛି ସେ ମଉସା ସେଠୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପାଖରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣ ମାଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ଆମ ଗାଁର ରାସ ବିହାରୀ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଇଏ। ସେଠୁ ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଗ୍ରହକୁ ଅନେକ ଗୋଟେ ବିଶାଳ ବିଗ୍ରହ। ମୁଁ ପଚାରୁଛି ମଉସା ଇଏ କ'ଣ ସ୍ଥାପନା ଆପଣମାନେ ଗାଁର ନା? ସେଠୁ ହାତ କାନରେ ଦେଇ ହାତରେ ନମସ୍କାର କଲେ, ସ୍ଥାପନା ମୋ ଗୋସ ବାପା ଅମଳରୁ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କେବେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରେକର୍ଡ଼ ବାହାର କରିଛୁ, ଇଏ ରାଜା ରାଜୁଡ଼ା ଅମଳର ମହାପ୍ରଭୁ ପତିତପାବନ କେବଳ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି। ସେ ବିଶାଳ ଇଏ କମନୀୟ ରୂପ। କହିଲେ ଆମେ କିଏ ମହାପ୍ରଭୁ କେବେଠୁ ଆଇଛନ୍ତି କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ରାଜା ଅମଳରୁ ଇଏ ରାସ ବିହାରୀ, ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ, ଏଠି ରଥଯାତ୍ରା ହୁଏ। କହିଲେ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ? ନା ମୁଁ ଏ ଗାଁର ମୁରବୀ, ଆଉ ମୁଁ ଖୁଣ୍ଟିଆ ସେବକ ହିଁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଡାକେ ନା ମଣିମା ହବ, ଆଉ ରଥରେ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯାଆନ୍ତି, ରଥର ବାହୁକ ମୁଁ ଅପୂର୍ବ ଲୀଳା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର। ସେଠୁ ତାଙ୍କ ସେବକ କହିଲେ, ଯିଏ ପଣ୍ଡା ଅଛନ୍ତି, କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, ଦୁଇ ଥର ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଥରେ ଏମିତି ଆସୁଥିଲି, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, ଶଗଡ଼ ମୋ ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା, ଶଗଡ଼ ଚକ ଚଢ଼ିଲା। ମୁଁ ଖାଲି ଏ ମହାପ୍ରଭୁ ଡାକି ପଡ଼ିଥାଏ ଶଗଡ଼ ଚକା। ଯେତେବେଳେ ଶଗଡ଼ ଚକା କାଢ଼ିଲେ, ଦେଖିଲାକୁ ମୋର କିଛି ହେଇନି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସେବାରେ ଅଛି ବୋଲି ବଞ୍ଚିକି ରହିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯାଉଥିଲି, ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲିଆ ଜାଗାରେ ଯାଉଥିଲି, ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଲେ, ହାତଟା ଦେଲା ବେଳକୁ ଜଷ୍ଟ ହାତଟା ପଡ଼ିଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ଫଁ କିନି ଶୁଭିଲା। ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ନାଗସାପ ଚୋଟ ବାହାରିଲା। କିଏ ସେ ମୋଚି ଚୋଟ ଆଗରେ ହାତ ରଖିଦେଲା? କାହିଁକିନା ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଜାଣିଲି ଏଇ ମହାବାହୁ ଲମ୍ବି ଆସିଛି ବୋଧେ। ଏଇ ସେବକ ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖର କେତେ ସେବା କରିଛି, ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀବଦନର କେତେ ସେବା କରିଛି, ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗର କେତେ ସେବା କରିଛି। ଏଇ ହାତରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଚାହିଁଲେନି ଯେ ନାଗସାପର ଚୋଟଟା ମୋ ହାତରେ ମୋ ହାତରେ ବାଜିବା, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଚୋଟଟା ମାରିଲା, ଏତେ ବଡ଼ ନାଗସାପଟା ଚୋଟଟା ମାରିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋ ହାତରେ କିଏ ମହାବାହୁ ରଖିଦେଲା। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଜାଣିଲି ଯେ
ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ମୋ ପାଇଁ ବି ଚୋଟ ଖାଇଗଲେ ବିଷଧର ସାପର। ଭାରି ସେବକ ପ୍ରିୟ ଆଜ୍ଞା, ଭଲ ପାଇବାଟାକୁ ଝୁରନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟ ସେଇଠି ମୁଁ ଦେଖୁଥାଏ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖୁଥାଏ, ମହାପ୍ରଭୁ ବି ହସୁଥାନ୍ତି। ଇଏ ବାବୁ ଜଣକ ମଉସା ଜଣକ ବୁଢ଼ା ମଉସା ଜଣକ ଖୁଣ୍ଟିଆ ସେବକ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ଭାବରେ କହି ଚାଲୁଥାନ୍ତି। କେମିତି ଯେତେବେଳେ ଇଏ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବେଳେ କେମିତି ରାସ ବିହାରୀଙ୍କର ଇଏ ବେଳେ 7 ଦିନ ଯାକ କେତେ ନିଷ୍ଠାରେ ରହନ୍ତି, କେମିତି ମେଲଣରେ ବାହାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିବାହନ ବାହାରେ, ରଥଯାତ୍ରା ବେଳେ କେମିତି ନିଷ୍ଠାରେ ରହନ୍ତି, ରଥଯାତ୍ରା ରେ କେମିତି ମହାପ୍ରଭୁ ଯାଆନ୍ତି ବିରାଜମାନ ହୁଅନ୍ତି, ଗାଁ ଦାଣ୍ଡକୁ କମ୍ପେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ସେପଟେ ମହାପ୍ରଭୁ ତ ଘରେ ଘରେ, କୁନି ରଥଟିଏ ହେଉ କୁନି ପିଲାଟିଏ ହେଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିନଥାଉ, ଆଖିକି ଭଲ ପାଇଥାଉ, କୁନି ରଥରେ ବସେଇ ଡିଆସିଲି ଖୋଳରେ ରଥରେ ବସେଇକିରି ଟାଣୁ କି ନନ୍ଦିଘୋଷରେ ସେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଟାଣି ହେଇ ଆସନ୍ତୁ। ସେଇଠି ସବୁଠି ତ ସେ ଟାଣିବାଟା ତ ଭାବର ଡୋରିରେ ହିଁ ମଣିଷ ଟାଣିଲେ ସେ ଆସେ। କାହାର ବା ଶକ୍ତି ଅଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କ୍ଷମତା ବଳରେ ବି ଅନେକ ଥରେ 2 ଥର ରାଜନେତା ବି କହିଛନ୍ତି ଏତେ ଲୋକ କ'ଣ ଦରକାର, ଆମେ ପୁଲିସ ଲଗେଇଦେବା, ଇଏ ଲଗେଇଦେବା, ରଥରେ ଟାଣି ନେଇଯିବା। ହୁଙ୍କି ନାହାନ୍ତି, ଉଠି ନାହାନ୍ତି, ଅଜଳ ମହାମେରୁ ପରି ସ୍ଥିର ପରି ଏମିତି ବସି ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ବି ଯାଇଛି, ଶେଷରେ ଆସିଛନ୍ତି, କ୍ଷମା ମାଗିଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ଆମର ଅହଙ୍କାରକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ଆପଣ ଭାବରେ ବନ୍ଧା, ଭାବଗ୍ରାହୀ, ଆପଣ ଭାବକୁ ନିଅନ୍ତି, ଲୁହକୁ ନିଅନ୍ତି, କୋହକୁ ନିଅନ୍ତି। ସେମିତି ମହାପ୍ରଭୁ ମୋର ଦିଆସିଲି ଖୋଳର ରଥରେ କୁନି ପିଲାଟି ଭାବରେ ଟାଣି ନିଏ। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ବି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଭାବରେ ଟାଣନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ଆସନ୍ତି, ଝୁଲି ଝୁଲି ଆସନ୍ତି, ଅନ୍ତର ଭିତରେ ପଶନ୍ତି, ଦଲକାଏ ପବନ ପରି ଛାତିକି ଥରେଇ ଦିଅନ୍ତି, କୋହ ହୋଇ ବସିଯାଆନ୍ତି, ଉଶ୍ୱାସ ହେଇକିରି ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସନ୍ତି। ଅତରାତ୍ମା କହେ ମହାପ୍ରଭୁ ମହାପ୍ରଭୁ ମହାପ୍ରଭୁ। ଆଘ୍ରାଣ ଶକ୍ତିରେ ମହାପ୍ରସାଦର ବାସ୍ନା ଖୋଲିଯାଏ, ଆନନ୍ଦ ବଜାର ହେଇଯାଏ, ମନଟି ଆକୁଳ ହେଇଯାଏ, ଆଖି ଦୁଇଟି ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜେ ଛୁଆଇଁ ହେଇଯାଆନ୍ତି ତୁଳସୀର ବାସ୍ନାରେ, ଆପଣାର୍ପଣରେ। ମହାପ୍ରଭୁ ସେମିତି ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ବି ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ଆମ ପାଇଁ ଆମ ମହାପ୍ରଭୁ ତ ଅଛନ୍ତି ନା। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।